بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سب کا خوش آمدید ہمارے چینل آف پیس اینڈ ہیومینٹی پہ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ جو میرا پاکستان کا ٹرپ تھا اس میں جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ کہا جا رہا تھا کہ جو پاکستان میں وائرس آیا ہے اس کو برطانیہ وائرس یا یو کے وائرس کا نام دیا جا رہا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں۔ آئی ایم شیور کہ کوئی بھی بندہ جو ہے جو ویڈیو دیکھ رہا ہوگا سن رہا ہوگا وہ مائنڈ نہیں کرے گا، اور مائنڈ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ جب میں نے اپنا پاکستان جانے کا پلان کیا تو ڈفرینٹ پرائزز آ رہی تھی کووڈ ٹیسٹ بک کروانے کی۔ سو سب سے چیپسٹ جو مجھے ملا تھا کوٹ، وہ 99 پاؤنڈ کا تھا۔ وہ میں نے وولس سے جا کے کروایا، یہاں سے 35 منٹ کی ڈرائیو ہے برمنگھم سے۔ سو جب میں نے ٹیسٹ بک کروایا تو مجھے ایک صاحب نے کہا جی کہ آپ نے ویسے ہی 100 پاؤنڈ دے دیا، آپ کو تو گھر بیٹھے بٹھائے وداؤٹ ٹیسٹ کروائے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا۔ تو میں نے سمجھا شاید وہ جوک کر رہے ہیں۔ سو پھر ایک اور صاحب نے کہا، ان ٹوٹل 2-3 لوگوں نے مجھے، بلکہ 4 لوگوں نے کہا جی کہ آپ کو ٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے جب وہ رزلٹ مل جاتا۔ تو میں نے سوچا یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کچھ پیسے بچانے کے لیے یہاں سے بغیر ٹیسٹ کروائے پاکستان جا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کرونا پازیٹیو ہے تو وہ لوگ وہاں جب جا کے ملیں گے، جن جن لوگوں کو ملیں گے ان کو سپریڈ کرتے رہیں گے۔ سو میں نے کہا کہ میں کچھ پاؤنڈز بچانے کے لیے یہ کبھی بھی نہیں کروں گا کہ میں اپنے لوڈ ونز کو جو ہے وہ رسک پہ ڈالوں۔ خیر پاکستان چلا گیا۔ پہلا ویک بڑا زبردست گزرا، ویدر بڑا نائس تھا۔ اس کے بعد پھر شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو کہ 2-3 دن کچھ ہوائیں چلی تھیں، تو وہ ڈسٹ بہت زیادہ تھی اس میں۔ آئی ڈونٹ نو کیا تھا کہ میرے دوست ہیں راجہ کیسر، انہوں نے کہا جی ووک پہ چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو جو سائڈ روڈ سے چلتے ہیں کہ مین روڈ پہ بہت زیادہ ڈسٹ ہونی، کہتے کوئی بات نہیں۔ تو ماسک پہنا ہوا تھا ہم نے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے وہ ڈسٹ الرجی ہو گئی، یا جو بھی اس میں تھا سلسلہ وہ ہو گیا۔ تو مجھے جو ہے وہ گلا خراب ہو گیا، بخار تو نہیں تھا، گلا خراب ہو گیا، اور پھر مجھے کان کا انفیکشن تھا۔ تو میں نے اپنے دوست ہیں بالکل گھر کے پاس ہی، ان کے پاس چلا گیا۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے سارے پیشنٹس کو چھوڑ کے میرے سے بات کی، کہتے جی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ کانوں میں جو ہے وہ اولیو آئل ڈالیں اور پین کلرز لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھے وہاں سے ہی نا بھیج دیا چیک کیے بغیر ہی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ انہوں نے مجھے وہیں سے بغیر چیک کیے انہوں نے مجھے کیوں رخصت کر دیا تھا۔ سو 2 دن بعد میرا گلا کافی زیادہ خراب ہو گیا، زکام بھی شروع ہو گیا ساتھ۔ تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میجر صاحب ہیں وہ، تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو چونکہ ماسک پہنا ہوا تھا تو ان کے جو اسسٹنٹ تھے انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، انہوں نے بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا سارا کچھ۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب باہر آئے تو انہوں نے مجھے پوچھا جی کیا مسئلہ؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ آپ کے کسی کلیگ کو ایسا ہوا ہو تو آپ آفس میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی، میں تو چھٹیوں پہ آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں جی کہاں سے چھٹیوں سے آئے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں یو کے سے ہوں۔ تو انہوں نے 1 سیکنڈ میں کہا آپ اٹھے 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 وہاں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے میری چیئر کو مڈل میں رکھوایا اور کہتے ہیں جی ادھر منہ کر لے، ادھر منہ کر لے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ چونکہ انہوں نے یو کے کا نام سن لیا تھا تو مجھے کہتے ہیں جی آپ شادیوں پہ آئے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کو جفیاں جفیاں ڈالی ہونی ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو کسی شادی پہ نہیں آیا اور کوئی جفی جفی کسی کو نہیں ڈالی۔ تو کہتے ہیں جی بہت لوگوں نے، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ انہوں نے بڑی لمبی سٹوریاں مجھے سنا دی اور مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹچ بھی نہیں کیا، مجھے پراپر طریقے سے چیک اپ بھی نہیں کیا، اور کہا جی یہ اینٹی بائیوٹک ہے آپ کھائے۔ تو میں بڑا شاکڈ ہوا۔ جب میں گھر آیا تو تب مجھے پتا چلا کہ وہ جو پہلے ڈاکٹر صاحب تھے جو میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے چیک کیوں نہیں کیا تھا، اور انہوں نے مجھے کھڑے کھڑے وہیں سے ٹرکا کیوں دیا کہ یار آپ جاؤ، ٹرکا دیا مجھے۔ تو لوگ جو ہیں وہ نزدیک میرے اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ جب میں گیا تھا 2019 میں تو دوستوں نے بڑا ویلکم کیا تھا، ہم نے ایک گیدرنگ کی تھی ہیر اینڈ دیر، سارے لوگوں نے بڑا مجھے ویلکم کیا۔ تو اس دفعہ مجھے 2 دوست ملے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یو کے والوں کو ملتے ہی نہیں ہیں، یہ تو آپ کو ہم نے مل لی ہے۔ تو باقی دوستوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا میں آیا ہوں، انہوں نے مجھے فون کال تک نہیں کی، اور جو جو لوگ تھے جن جن کو پتا تھا میں آیا ہوں، چونکہ ماسک لگا کے ماسک پہن کے گھومتا پھرتا تھا، تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ میں ہوں۔ لیکن یقین کریں کہ لوگوں نے ایسے مجھے اوائڈ کیا، لوگوں نے بات چیت نہیں کی۔
तो मुझे फिर पता चला कि ये जो लोग यहाँ से बगैर टेस्ट करवाए गए हैं यहाँ से, जो लोग स्पेशली मुझे पता चला 23 लोग गए हैं यहाँ से, 23 लोग यहाँ से, 23 पीपल यहाँ से गए हैं किसी शादी में शिरकत करने के लिए। और वो शादी अरेंज ही इस वजह से की गई थी कि चलो जी यहाँ पे कोरोना, तो पाकिस्तान चलते हैं, इसी बहाने शादी में शिरकत कर लेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं करवाया होगा, लेकिन मुझे लगता यही है कि अगर 100 पाउंड का एक टेस्ट था तो उन्होंने 2300 पाउंड देना था टेस्ट का, तो उन्होंने शॉर्टकट किया होगा, उन्होंने कम पैसे दिए, विदाउट टेस्ट करवाए वो चले गए और वहाँ जाके उन्होंने लोगों में ये स्प्रेड किया। सो मुझे लगता है, जो मेरी राय है वो ये है कि जो हम लोगों पे इल्ज़ाम आ रहा था यूके वालों पे कि जो कोविड का स्प्रेड हुआ है, जो कोरोना का स्प्रेड हुआ है, ये यूके से आया है, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये वहीं से गया होना, यहाँ से पाकिस्तान गया होना। फिर मुझे आई डोंट नो फॉर सम रीज़न दाढ़ का दर्द हो गया, तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, तो उन्होंने कहा जी सुना है और सब खैरियत है। तो उन्होंने मुझे दूर से खड़े होकर कहा कि आपने यहाँ सोल्यूशन की हुई है, कंप्लीट की? मैंने कहा हाँ। कहते फिर ठीक है आप बैठे, मैं आपका चेकअप करूँ। तो इतने ज़्यादा लोग डरे हुए थे। ये थोड़ा सा जो मैं आपको सिलसिला बता रहा हूँ ये था। तो फिर साथ ही पता चला जी कि पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट में आ रहा है। और मैं आपसे फिगर शेयर करता चलूँ कि 32,000 लोग यूके से खाली जनवरी में गए थे। सो इमेजिन करें कि लोगों ने कितनी बड़ी ज्यादती की है कि जब जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है गव की, उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप हॉलीडेज़ के लिए नहीं जा सकते, इट्स इलीगल टू ट्रैवल। इसके बावजूद लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान जो है वो 15-15, 20 लोगों ने, 10-10 लोगों ने जो है वो एज ए ग्रुप ट्रैवल किया और झूठ बोला कि हाँ जी वाला फौतगी हो गई है, हम फ्यूनरल पे जा रहे हैं। माइट भी कुछ लोगों के जेन्युइन रीज़न हो, जैसे मैंने फॉर्म फिल किया था बाकायदा कि मेरी मम की तबीयत ठीक नहीं है, तो इट वॉज ए जेन्युइन रीज़न और मैं अकेले गया था। अगर मैं 10 बंदों को साथ लेके जाता, कहता मम को मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो माइट भी इट वॉज नॉट ए वैलिड एक्सक्यूज़। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत बयानी की, बहुत ज़्यादा लोगों ने इलीगली यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया और वहाँ जाके कोरोना को स्प्रेड किया जाके। तो जब ये पाकिस्तान रेड लिस्ट में आ गया तो फिर पता चला जी 5-5, 6-6 लाख लाख रुपए की टिकट है। जो लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए हाथ में उठा के बैठे हुए कि टिकट मिले। खुद मैंने 3-4 दिन जो है बड़ी स्ट्रगल की कि मुझे टिकट मिले किसी जगह से। और फिर एक बड़ी हंसी की बात है कि जब मेरा टिकट बुक हो गया और मेरे दोस्त हैं उनके थ्रू हुआ, तो उनको मैंने टिकट, उन्होंने मुझे भेज दी, सारा कुछ क्लियर हो गया। तो मैंने कहा जी मैं आपको पेमेंट करने आना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है जी आ जाए। तो जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो वो बाहर आए गली में और उन्होंने मुझे दूर से कहा वहीं रुक जाएं, वहीं रुक जाएं। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया, ये बंदा मुझे क्यों कह रहा है। कहते हैं जी नहीं एहतियातन आप ना उधर ही रुक जाएं, गली में मुझे कहा। तो मैंने कहा जी आपने पैसे नहीं लेने। तो मेरे साथ मेरा नेफ्यू डील किया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी छोटे को भेज दें, आप ना मेरे नज़दीक आए। तो मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने कहा यार ये यूके वालों से लोग इतने डर गए पाकिस्तान में कि ये लोग मिलना भी नहीं चाह रहे, हाथ भी नहीं मिलाना चाह रहे। एक टाइम था जब पता चलता था जी इंग्लैंड से बंदा आया है तो बड़े लोग मिलने चलने आते थे। स्पेशली मैंने जितने चक्कर लगाए हैं पाकिस्तान में, दोस्त बाप फैमिली सब खुश होते थे, चलो शहजाद क्या नहीं आया हुआ मिलेंगे। इस दफ़ा लोगों ने कहा जी पराठ, वो जितने हैं उत्थे ही रहे, लोगों ने बिल्कुल नज़दीक भी नहीं आए। तो ऑफ कोर्स लोगों का कसूर नहीं है। अब देखें ना कि पाकिस्तान में जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, खुदा न खास्ता जैसे कोविड का नज़र आ रहा है, अगर वहाँ पे स्प्रेड हुआ तो यहाँ पे तो लोगों ने बेनिफिट सिस्टम को यूज़ किया है, मिस यूज़ भी किया है। हस्बैंड ने लिखाया हुआ है कि मैं सेपरेट रहता हूँ, वाइफ ने लिखाया हुआ है वो सेपरेट रहती है, तो लोगों ने बेनिफिट इकट्ठे किए हैं और वहाँ जाके अपने पाकिस्तान के टिकट शिकट और शॉपिंग कर ली हैं। तो वहाँ पे तो गरीब लोग हैं, अगर वो दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। सो लोगों ने अनइंटेंशनली और इंटेंशनली जो कोविड का स्प्रेड था वो पाकिस्तान में जाके किया, सिस्टम को मिसयूज़ किया। और मुझे पता चला कि 80-90% जो लोग हैं, 80% तकरीबन लोग जो हैं वो पाकिस्तान से वापस नहीं आ सके। जो डेडलाइन थी 9th ऑफ अप्रैल की कि सुबह 4 बजे से पहले पहले आना, उससे पहले लोग नहीं आ सके। मैं ख़ुद जो है वो काफ़ी लॉन्ग मुझे ट्रैवल करना पड़ा। जो है वो मैं इस्लामाबाद से मैंने ट्रैवल किया टर्की के लिए। वहाँ टर्की में मेरा होटल में स्टे था 22 आवर्स का। फिर वहाँ से मैंने ट्रैवल किया हीथ्रो, और हीथ्रो में जो सिचुएशन थी यकीन करें कि मुझे तकरीबन 6 घंटे लगे क्यू में क्लियर होने के लिए। इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग थे और लोग जो है स्पेशली जो बच्चे थे जिन लोगों के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और पूरी पूरी फैमिलियाँ थी।
8 10 15 लोग नॉर्मल आपको लग रहे थे ग्रुप में, जो यहाँ से वहाँ हॉलीडेज़ करने गए हुए थे, शादियाँ अटेंड करने के लिए गए हुए थे। लोगों ने खूब स्प्रेड किया है वहाँ पे कोविड को। सो 5-6 घंटे मुझे वहाँ पे लगे, और इन टोटल तकरीबन 40 आवर्स की मेरी टोटल जो है वो जर्नी थी। और इसमें मैं खुद बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया था, फेड अप हो गया था, कितनी लॉन्ग जर्नी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में टाइम आ गया। सो मैंने जैसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपना शेयर करूँगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है यहाँ से। उन्होंने फेक लिए हैं सर्टिफिकेट्स, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, और अगर जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव था उन्होंने वहाँ पे जाके बताया भी नहीं है, और खूब शादियाँ अटेंड की हैं, खूब लोगों को जफ़ियाँ लगाई हैं, और खूब अपने रिश्तेदारों और जानने वालों और चाहने वालों में कोरोना का स्प्रेड किया है। और अब वो वापस आ गए हैं, ये वापस आ जाएँगे, लेकिन वहाँ पे लोग सफ़र करेंगे। सो लेट मी फिनिश माय वीडियो हियर। मैंने कहा था कि मैं अपडेट करूँगा। सो अब जो ब्रिटिश बोर्न लोग हैं या ब्रिटिश लोग हैं, वो पाकिस्तान में वेलकम नहीं किए जाते। लोग उनको कहते हैं जी हमसे 2 मील दूर हो। किस वजह से कि जो यहाँ पे लोगों ने करतूत किए हैं, बगैर जो है वो टेस्ट के वहाँ गए हैं। सो ब्रिटिश आर नॉट वेलकम एनी मोर इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ऑफ कोर्स लोग अफेक्टेड हुए हैं उनको सेहत कामला दे। और इट्स ए वेरी टेस्टिंग पीरियड, इसमें हमें जो एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह ताला का करम है कि कल जो है वो 12 अप्रैल है, होपफुली यूके में जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं वो खुल जाएंगी, आउटडोर रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। 17 मई को रेस्टोरेंट खुलेंगे और 21 जून को एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, अगर सब कुछ ठीक रहा। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट पीपल अराउंड यू। ये मिलियंस ऑफ पीपल का, लोगों का सवाल है। अगर आप थोड़ी सी बेहतियाती करेंगे, लोगों के लिए ट्रबल बनेगी। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।